जीशुख्रीष्ट पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानक आउ गोटे नूतन प्रसंग समस्त को पुनर्बार मु स्वागत करुछि। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर आमान को प्रेम करुथिबारु आज मध्य से आमान को सुंदर समय देइछंती आउ गोटे नूतन दिन देइछंती आउ ताहांको वाक्य द्वारा से आम मानक पुनर्बार उत्साहित करबा पई चाहंती। सबुदिन परि आज मध्य आमे प्रभुको वाक्य ठारू आउ गोटे नूतन प्रसंग रे अल्प समय कथावार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथावार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हला दुख समय रे कोन करिबा उचित। दुख समय रे आमे माने कोन करिबा उचित एही प्रसंग रे प्रभुको वाक्य ठारू अल्प समय आमे ध्यान करिबा पई छी। आसंतु आमे सीधा सड़क प्रभुको वाक्य ठारू गोटे अंश पाठ करू करू आमे आदिर प्रसंग रे आगो को बढ़िबा। आपण माने मो सहित उपदेशक पुस्तक को आसीबे। उपदेशक 7 अध्याय 14 पद मु आम समस्त निमंते पाठ करिबा पई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाय उपदेशक 7 अध्याय 14 पद सुख समय रे आनंदित हो और दुख समय रे विवेचना कर। मनुष्य को भविष्यत रे जहा घटिबो ताहा जेपरि से जानि न पारे एथिपाई परमेश्वर सुख और दुख को पाखे पाखे रखि अछंती। प्रभुଙ୍କ नामर प्रशंसा। प्रथम अंश रे आमे देखुछु सुख समय रे आनंदित हो और दुख समय रे विवेचना कर। दुख समय रे जे आमे कोन करिबा कथा एही विषय को परमेश्वर ताहांको वाक्य रे अति सुंदर भाव से लिखिछंती। सुख समय रे आमे आनंद करिबा आवश्यक रहिछि आ निश्चित भाव रे आमे आनंदित रहू। किंतु दुख समय रे आमे विवेचना न करी अनेक समय रे आमे भांगी पड़ू। प्रिय भाई बणी माने दुख जे मनुष्य जीवन रे रहिछि एही दुख शैतान आने नाही। हाँ शैतान मध्य आने। परमेश्वर जेतेबेले अनुमति दियंती शैतान मध्य आम जीवन रे दुख आने। मात्र एही दुख परमेश्वर रखि अछंती एहा बाइबेल आमानकु कहे। मनुष्य भविष्यत रे कोन कोन घटिबो ताहा से जानि पारे नै। सेति पई परमेश्वर आमकु मनुष्य निमंते से दुख आ सुख को से पाखे पाखे रखिछंती। आमे सब बेले जदि सुख रे रहिबा आमे परमेश्वर को भूली जीवा। आमे परमेश्वर को मने पकाइबा नाही। सेति पई से आम जीवन रे दुख आसीबा पई से कोन करंती अनुमति दियंती। आम जीवन रे दुख आसीबा से एलाउ करंती जो द्वारा आमे विवेचना करिबा। आमे आहुरी प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा। आमे ताहांकर धन्यवाद करिबा। प्रिय भाई भणी माने अनेक समय रे आमे दुख आसिला बेले आज अनेक भाई भणी माने से माने परमेश्वर को दोषारोप करते। शैतान मते ए प्रकार दुख देवार थिला, मो पुओ छियो को ए प्रकार समस्या आसीबार थिला, मो परिवार रे सब दुर्घटना घटिबार थिला। एई प्रकार आमे अनेक समय रे दोषारोप करि थाउ। किंतु बाइबल दुख समय रे आमे कोन करिबा कथा बाइबल आमार स्पष्ट भाव रे प्रमाण दिए बा शिक्षा दिए आमको उत्साहित करे। प्रिय भाई भणी माने दुख समय रे आमे विवेचना करिबा। कोन विवेचना करिबा आपण माने जदि मो सहित गीत संगीता 119 गीत तार 75 पद प्रति ध्यान देबे। गीत रचक एठारे सुंदर भाव से लिखुचंती हे सदा प्रभु मु जाने तुम्भ शासन सकल धर्ममय पुणी तुम्हे विश्वस्त भाव मते दुख देयछ। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव परमेश्वर दुख दियंती। आज ख्रिस्टियान समाज रे एक भ्रांत शिक्षा प्रवेश करिछि। जेमाने कि शिक्षा दियंती तुमे प्रभु को पाइले तुमे प्रभु को निकट रे आसिले तुमको आ दुख घटिबो नाही, समस्या घटिबो नाही, रोग आसीबो नाही, तुमर खाइबार अभाव हेबो नाही। प्रिय भाई भणी माने यह संपूर्ण मिथ्या अटे। परमेश्वर आमर जत्न नियंती। आमर अभाव हेले मध्य जो परमेश्वर पशु पक्षी जीव जंतु को खाइबा पाई देउछंती सेही परमेश्वर आमर जत्न नियंती।
ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ, ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ବିବେଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିବେଚନା ନ କରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁ ଯେ ଏହି ଦୁଃଖ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବାର ଥିଲା, ଶୈତାନ ମତେ ସମସ୍ୟା ଆଣିବାର ଥିଲା, ମତେ ଶୈତାନ ଦେଖିଛି, ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହା କାହିଁକି ଆଲାଉ କଲେ? ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବା ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? କହିଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 12:7 ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପେ ମତେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ପାଉଲ ତାଙ୍କର ରୁମାଲ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଉପରେ ପକାଯାଏ, ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଯାଏ, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ଯେପରି ଗର୍ବୀ ନ ହେବେ, ସେ ଯେପରି ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୋଗ, ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଏହି କଣ୍ଟକ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ମାତ୍ର ଏହି ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ କାଳର ସୁଖ ନେଇକିନା ଆସିବ, ଅନନ୍ତ କାଳର ଗୌରବ ନେଇକିନା ଆସିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 34:19 ପଢିବେ, ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ସବୁ ବିପଦରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ଶାନ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି? ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦୁଃଖ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ପଢି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ଜାକୁବଙ୍କ ପତ୍ର 5:13 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ କେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଅପମାନ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଅଭାବ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ରୋଗ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମରେ ଡକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଦୁଃଖ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କାହା ନିକଟରେ? କୌଣସି ଶାସନକର୍ତ୍ତା, କୌଣସି ରାଜନେତା ନିକଟରେ ନାହିଁ, ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଆମକୁ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଏ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ
से माने प्रार्थना कराइबा पई सभा समिति को जानती केही जदि मो मुंडरे हाथ रखी प्रार्थना करि थांते मोर समस्या दूर होई थांता रोग दूर होई थांता। आज अनेक प्रार्थना कराइबा पई से माने लाइन धारी रे ठिया होंती किंतु निजे से माने प्रार्थना करंती नाही। प्रिय भाई भणी माने मो आपण मान को उत्साहित करिबा पई चाहे आपणकर बापा जे जीवित ए स्वर्गर परमेश्वर जे आपणकर कथा सुनिबे आपनको से उत्तर देबे आपनको दुख से दूर करिवे आ आपनको समस्या को से समाधान करिवे प्रभु को नाम रो गौरव। दुख समय आमे कोन करिबा आवश्यक रहिछि विवेचना करिबा आवश्यक रहिछि। दुख समय रे आमे प्रभु को निकट रे डाक पकाइबा आवश्यक रहिछि प्रार्थना करिबा आवश्यक रहिछि। आपण माने जदि गीत संगीता 62 गीत 8 पद जदि पढ़िबे लेखा जाए हे लोक माने सबु बेले ताहांक ठारे निर्भर कर ताहांक छामुरे मनर सबु कथा भांगी कुह परमेश्वर आंभ मानक निमंते आश्रय प्रभु को नाम रो गौरव। प्रिय भाई भणी माने आमे सबु बेले तांको ऊपर निर्भर करिवा पई बाइबल कहे। सुख समय रे आज अनेक भाई भणी माने से प्रार्थना जानती से उपासना को जानती से गीत गाती आराधना करती दुख आसिले अनेक से कौन करती अनेक भाई भणी माने जो दुख प्रार्थना करने द्वारा जाए ना रोग छाड़े ना ज्वर कमे ना से समय से लुचि लुचि से गुणिया मान पाखक जाती गाँ गहली अनेक भाई भणी माने ए प्रकार जीवन यापन करुछंती। प्रिय भाई भणी माने आमर परमेश्वर जो समस्या को समाधान करि पारंती नहीं ए दुनिया रो कोनोसी व्यक्ति से समस्या को समाधान करि परिबे नहीं। आमर समस्या रोग नुहे आमर समस्या घर नथिबाटा नहीं आमर समस्या अभाव नुहे आमर समस्या हैला जे एही पापपूर्ण जगत रे दुख यातना आमे निंदा ताड़ना देई आमे जे प्रकार निष्पाप जीवन काटिबा आमे पवित्र जीवन बिताइबा एहा आम पाई सबुठारु बड़ विषय। प्रिय भाई भणी माने दुख आसीबा समय आपण का निकट रे मुंड पुतिबा अपेक्षा आपण प्रभु को शरणागत हुंतु मनुष्य ऊपर निर्भर रखिबा अपेक्षा आपण प्रभु को निकट रे समर्पण हुंतु कारण से आपणकर से दुख को बुझिबे आपणकर समस्या को से बुझिबे कारण से मनुष्य को बुझिबा परमेश्वर तांको ठारे एक हृदय अछि आम परमेश्वर हृदय थिबा परमेश्वर अटंती से। प्रिय भाई भणी माने प्रभु को नाम रो गौरव लेखा जाए सबु बेले तांको ठारे निर्भर रख आमे सबु बेले तांको ऊपर निर्भर रखुछु ना बेले बेले आमे निर्भर रखुछु आमे ताहा निजे समीक्षा करिबा आ मनर सब कथा आमे तांको भांगी करिबा। अनेक समय रे बंधु वर्ग मान को आमे फोन करी घंटा घंटा हमर दुख को जना किंतु आमे परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना करि न थाओ। आज आमे शिखिबा दुख समय रे आमे तांको ठारे निर्भर करिबा अभाव समय रे सब समय रे केवल हमर परमेश्वर ही हमर कर्ता अटंती एहा आमे माने भलो रे जानिबा आवश्यक रहिछि। प्रिय भाई भणी एति पई ए सब कथा को आमे मन रखी दिन प्रतिदिन प्रभु को सहित चालुथिबा कारण हमर समस्या समाधान ए दुनिया कोठी मध्य नै हमर दुख समस्या अभाव रोग क्लेश सब समस्या समाधान केवल प्रभु को पाखे रही। दुख समय आमे कौन करिबा विवेचना करिबा दुख समय आमे प्रभु को ऊपर निर्भर रखिबा दुख समय मनर सब कथा आमे भांगी कहिबा दुख समय आमे प्रभु को निकट रे प्रार्थना करिबा। प्रभु ए वाक्य दे हम प्रत्येक को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करन।